Naira gatok ankol. Pero katong usaba kay murag luluoy ko sa balay dato akong gidala kol. Os ka balayan. Nato siya sala dito. A few moments later. Huy, my God, kuya, wala lagi ani. Ah. Hu. Habi ko bag muna to'y last. Scary na diri kay pang. Oh, Jesus, wapat dito na human. Hay, Ginoo ko Lord tabangi. Pang man ni oy. Na, kinsang may sugo namong ani. Namong ani diri. Merese. Hello mga dudong mga inday, nasa ta sa atong mga pinataka nga video. And for today's video ni angat ta og Mount Talinis. So, 5 years na day ka. Naka-realize ko nga mas luoy pa dai ko kaysa Porter. Charat. Grabe ni mong bagtak na anak ni mong bagtak. It was a great experience, guys. Hiking and camping in the top of Mount Talinis was an experience that I will never forget. And I've met a lot of people, and some of them are guides and porters that help us get through the summit safe. And thank God we are safe, but it's not easy. So, pila naman kaka-years karon sa ani nga pag-porter? Mga tanan overall mga nasa unom ka tuig. Kay ni stop man ko upuan. Ning bago pa pukod na balay kay ni lead man ko mga pila ka tuig. Ah, pila ka tuig o usa ka tuig? Mga weekend og 2010, 15 mga 7 years. Anad 7 years na? ko ni lead. Ha? 7 years? So then balik ko 2023. Why so? Ano, if you don't mind, ano man kang ni Ato mo pukuan. Ni Lanyo ba Maynila. Nagtrabaho ko. Oh, nya lahi ra jud dire. Lahi ra kay X kwan ra diyan ning sidedan ra diyan. Amo ko side pangina dire pamaol god. Pamaol. Dawin. Yeah, budyaw. No? Ganda. Unya, pila kanang 15 kilos okay na nimo. Kada 15 kilos man na guro. Mo man ay kwan sa una kay mas grabe gyud sa una kay wala toy Walay limit. Oh, may limit. Sir, unsay porter? Unsay meaning anang porter? Wala sa dinisaya na siya marot kargador ba. Ah, cargador. Oo. Wala sa term na sa porter. Actually, tinuod. Oo. Kada ang make sense. Porter. Ang cargador. Ay, naka. Tala, let's go. Tala. So, kana kung ano man na siyang giabungan ninyo? Mao ni siya sir nga giabungan namo kay ang kalagmitan aning gis diretso ra dire. Aning area mo ni gitawag namo Johnson or Y. Nang diretso kay ang dalan mo nang among giabungan kay ang trail Bidyaw dito man nga trail Apolong mo ni siya. Ah, trail Apolong. So, na yung mga Apolong mo, ara, dia mo agi. Dito pabalin siya nang dirita na akong giabungan ay mawala yun. Oo, wrong turn niya, merese. So, tala, laban. Right. Diretso ra. Moro na. Mora day na. Mora na. Ana sakto. Sirakal. Guys, amazing pero sa mga dili kayo adrenaline junkie, ayaw na lang. True. Oh, it's raining. Wala problema. Dili. Oh my God, naka-ari na jud, grabe. Na-stress ang akong taler. Oh my God. Tara. Tara. Shit. Grabe, uy. Grabe. As in, na-stress jud ko as in. Di siya para sa tanan. As in, kadang kinahalan ako jud kay kagwil.
tissues, baby wipes, plastic of course, mga, of course, comforter, yay! Yeah. Lamplight. Lamplight. And then, mga BioFlu, very, very needed. Para di kahilantan. And then, Haplas, nostrils, Advil. I purchased Advil para numb sa pain and aspirin. Hey, so I am complete. Hey guys, it's 8 p.m. here and bali jumbog na wa. Like, I think it's below 16 degrees. As in, bugto chud kayo. Yeah, padri kahag charet. Yeah, it's amazing, but also very bugnaw, jud, like bugnaw na tagos hanggang kuan buto ang kabugnaw there is Mount Alinis. And it's still 8 a.m. How much more if kadlawon in the midnight? It's so dark outside, so I can't really give you an update. But here in my tent, look, with all of my props. Sorry, di na maka. Super. And I have a comforter, but it's still not enough. Update to you tomorrow. Now that I've conquered and experienced hiking in Mount Alinis, the amount of respect that I've seen from these porters and guides are incomparable. Dili lang sila ang magdala og bag og mag-guide sa mga trailers and hikers to a safe summit, but ang ilang kinabuhi is on the line, always on the line. When doing some hiking, this is a very hard job, I would say, because kinabuhi ang imong gigunitan aron lang makasuporta sa ilang pamilya. It's the amount of dedication, not just dedication but also physical kusog, physical strength ang needed for this kind of job. And it's not easy. I would tell you now, it's not easy. And I'm just amazed by their dedication, not just for their family, but for the environment as well. And to those hikers na gusto maka-experience of Mount Alinis, just give respect to the nature. That's all. And thank you so much. And stay tuned to my channel and see you the next time.